Bienvenidos a Jerez. Os propongo una cata única, una cata en la que nuestros vinos, los vinos de Jerez, los vinos de González van a volar a través de las redes sociales. Primero, darle la bienvenida a nuestros amigos de Holanda, de Israel, de China, que hoy están conectados con nosotros. Pero hay mucha más gente conectada. A todos ellos yo os propongo algo. Os propongo que cuando termine esta cata, vuestros smartphones, vuestros móviles, vuestros portátiles huelan a Jerez. Y eso vamos a intentar conseguirlo desde González. Fijaros, vamos a ubicarnos. Estamos en el centro histórico de Jerez. Estamos en las bodegas históricas de González, rodeadas de la catedral, del alcázar, en un marco único. Esta pequeña sala que veis es el pabellón de Villa Victorina, un pabellón de recreo que es originario de la fundación, prácticamente de 1835. Bueno, pues aquí vamos a desarrollar nuestra cata, vamos a hacer un recorrido por los principales tipos de vinos de Jerez. Los finos, los amontillados, los palos cortados, los cream, un mundo mágico e increíble que conforman los vinos de Jerez. Os voy a presentar a Álvaro. Álvaro Plata pertenece a Marketing Internacional y de alguna manera va a llevar la coordinación de Twitter, Facebook, a través de las redes sociales. Álvaro, la palabra es tuya. Hello and welcome everybody, as Antonio was saying, to Bodegas Tio Pepe in the heart of Jerez. This is a special tasting for sure, but we want you to participate in this tasting. It's not just following, we want to know what you're thinking, what your experience, your feelings in this tasting. And by the way, you are quite lucky to be able to ask Antonio Flores, our master blender, about anything that you want, questions about each wine. So please feel free to participate with us using the hashtag ISWBNTioPepe and obviously using our account Tio Pepe Wine. We really want to hear what you are experienced with the wine, and we also have a special gift for you. We have a competition for the tasting note, the best tasting note that we received during this online tasting that we are having here today. Will receive a special wine, one of the most special wine that we have in our wineries, which is a Palo Cortado Vintage 1987. It's definitely really interesting wine that is a gift for you, so please share with us all your thoughts and comments. We will be glad to answer and enjoy with you this beautiful tasting. Bueno, es evidente que yo no hablo inglés, pero yo creo que eso no es muy importante, porque hoy todos hablamos una lengua única, que es la lengua del vino, un lenguaje universal. Pero para ello cuento con una ayuda inapreciable, Pilar, nuestra traductora, que va a llevar a cabo, bueno, pues nuestra traducción. Adelante, Pilar. Well, the initial words of Antonio were words of welcoming you to this unique tasting where he proposes us to allow the sherries to fly through the social media networks, and therefore he also wants to welcome our friends in Israel, in the Netherlands, and in China. He proposes that at the end of the tasting, he wants us that our tablets, our smartphones, that all these elements smell as sherry, and therefore we will do this tasting here at Villa Victorina, which is in the heart of González Byass. It's from the year of the foundation, almost 1835. And in this tasting, we'll go through the main types of sherry and we'll get lost in this magical and incredible world of sherry. And as he says, he doesn't speak English, but wine language and the language of sherry is a universal language. Estamos al sur del sur de Europa, al sur de España, ya muy cerca
de África, en un triángulo que lo conforman 3 ciudades, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Jerez. Pues muy bien, en el centro de ese triángulo, en el Pago de Carrascal, es donde ahora mismo nos encontramos. Christopher, esta es nuestra tierra, la Albariza. Una tierra blanca, porosa. Nuestro segundo pilar son nuestras varietales, 3 varietales, la Palomino Fino, la Pedro Jiménez y la Moscatel. El tercer pilar, la crianza biológica, el milagro del vino vivo, Tio Pepe vivo. Cuarto pilar, la crianza oxidativa, la interactuación de nuestros olorosos, de nuestros palos cortados con el oxígeno y la madera conforman nuestro cuarto pilar. Nuestro quinto pilar, nuestro sistema de envejecimiento, criaderas y soleras. Un sistema dinámico donde el vino anda, donde el vino se mueve en la bodega. Esos son nuestros pilares. Sobre ellos construimos Jerez. La tierra, la albariza, nuestras varietales, nuestra crianza biológica, nuestra crianza oxidativa y un sistema de envejecimiento único, el sistema de criaderas y soleras. Vamos a dividir la cata en 3 partes. En la primera vamos a hablar de lo que es la crianza biológica. Yo le llamo el milagro del vino vivo. Nuestro primer vino es Tio Pepe. Fijaros, Tio Pepe es un vino fino con 4 años de crianza en el sistema de criaderas y soleras, donde nuestra flor ha desarrollado toda una amalgama de sensaciones organolépticas, olfativas, gustativas. Fijaros, primero, el color. ¿Qué color tiene nuestro Tio Pepe? Yo muchas veces, cuando levanto una copa de Tio Pepe, digo que Dios hizo la luz, porque eso es Tio Pepe, luz, color. Fijaros, ¿y cómo consigue ese color? Ese color amarillo, pálido, con tonos ligeramente verdosos, pues lo consigue nuestra levadura, lo consigue el velo de flor. El velo de flor cubre, protege a nuestro Tio Pepe de la oxidación. Porque fijaros, esa levadura, ese pequeño ser vivo, tiene unas condiciones de vida muy limitadas, de temperatura, de graduación alcohólica, pero sobre todo hay algo muy importante. Habéis visto como nuestras fotas no están llenas en su totalidad, tienen una gran parte de vacío, casi 100 litros de vacío, porque nuestra levadura vive en fase aerobia, necesita del oxígeno para vivir, pero sin embargo protege a nuestro vino de la oxidación. Yo diría que la levadura, el velo de flor, influye en los 3 aspectos fundamentales de la cata. Primero, en el visual, haciendo que nuestro Tio Pepe no se oxide, mantenga ese color amarillo, brillante. Luego, olfativo. Nuestro Tio Pepe tiene, por supuesto, aromas varietales de la Palomino Fino, como son los aromas a frutos secos, los aromas almendrados, pero también tiene aromas salinos, que se lo aporta nuestra tierra, la albariza. La albariza, la tierra, que es la madre de todo, la que nos da todo a nuestro vino, le ofrece salinidad y le ofrece ciertos toques de mineralidad. Pero además hay un aroma difícil de distinguir, que es un aroma incisivo, penetrante. Nosotros en Jerez le llamamos punzante. Pilar. Well, these are the pillars of sherry. These are the pillars on which we build. The 5 are the soil, the albariza, the varietals, the palomino, the Pedro Jiménez, and the moscatel. It's the biological aging, the oxidative aging, and the unique aging system, which is the one of the soleras and the criaderas. For today, what I'm doing is I'll set this tasting in, let's say, in 3 different parts.
And so first we'll talk about the biological aging, which is the miracle of the living wine. And the first wine is Tio Pepe. It's 4-year-old. It's aged in the system of the criaderas and Solera, and it's aged in the bale of yeast, which is the biological aging system, which has particular organoleptic sensations that we can appreciate. On one hand, the color. What's the color of Tio Pepe? When we raise the glass, we can say that it's light, it's color. We can say, and God made the light. It is a yellow, pale straw color with green shades, and which is because of the yeast that has been protecting the wine from oxidation. The yeast is a living being. It needs certain characteristics, certain conditions on the temperature and alcohol content, but also it needs some oxygen, which is in the barrels, and so that because this yeast lives in an aerobic phase, so it needs the contact with the air to be able to protect the wine on the surface from the oxidation. And the yeast influences the wine in 3 aspects, and the one regarding the tasting. It's on one hand on the visual phase, so we see it keeps the pale color. Then in the olfactic one, so the aromas that we can appreciate are not only the varietals one coming from the palomino, so like dried fruits or almonds. We also get the salinity, which is provided by the soil, which is a certain way mineral, but we can appreciate certain pungency, and that comes from the yeast. O sea que ya hemos visto cómo influye en la vista, en el olfato, y ahora va a influir en el paladar. So we have seen how it influences on the taste and on the aromas, and now we'll see how on the aroma and on the visual aspect, and now we'll see how it influences on the taste. ¿Y cómo lo hace en el paladar? Pues muy claro. La levadura no solamente oxida etanol, también consume glicerina, glicerol. Después de 4 años de crianza, bajo velo de flor, nuestro Tio Pepe tiene menos de 1 gramo por litro de glicerina. Eso lo hace seco, salino y ligeramente amargo, típico de los vinos de crianza biológica. But the yeast has also clearly influenced the taste. So the yeast oxidizes the ethanol, and it also consumes glycerine and glycerol. And so we have a wine with less than 1 gram of glycerine, and that makes it extremely dry. Pero aquí no acaba lo que es la vida de nuestro Tio Pepe. Este Tio Pepe, con 4 años, rocía la siguiente solera. La solera de nuestro Viña, de nuestro amontillado fino. So, but the life of Tio Pepe doesn't end here in the glass, because Tio Pepe will be used to refresh the soleras of our next wine, which is our amontillado fino and Viña. ¿Qué pasa en esta solera? Realmente algo increíble. La levadura durante los primeros 4 años consume la mayoría de los nutrientes de nuestro vino, y la graduación empieza a elevarse poco a poco por concentración. La vida sobre. And what happens in this solera? During the first 4 years, the yeast has been consuming the glycerin, and the yeast is almost exhausted, and there is some concentration already of alcohol. Realmente ese velo de flor se vuelve delgado, tenue, incluso en las fases finales se rompe para empezar un ligero inicio de oxidación que hace que nuestro Viña tenga ese color ámbar pálido con tonalidades verdosas. So during the aging, this yeast that was healthy first during the Tio Pepe is now fading, and even in the last year it even breaks. There are pure holes, so that there's an incipient oxidation, and we appreciate a golden amber color with green shades. Nariz muy intensa donde siguen dominando los aromas evolutivos de la flor, los aromas a crianza biológica, pero ya hay ligeros toques de oxidación.
y ligeros toques de aportación de la madera, del roble americano. So, in the nose, although we still appreciate intense notes coming from the yeast, we also start appreciating first hints of oxidation that, and even wood notes that come from from the oak where it ripes. En boca intenso, salino y mineral, con una largura mucho más intensa que en el caso de Tio Pepe. Es un vino, Viña es un vino con 12 años de crianza en el sistema de criaderas y soleras, que lo hace un amontillado único. And on the taste, it's very intense, it's salty, it's mineral, and it's much longer than the previous Tio Pepe. The aging, which lasts for about 12 years, makes this amontillado very unique. Realmente es un vino, yo le llamo entre la vida y la muerte, la agonía de la flor. La flor muere, la flor se deposita en el fondo de la bota para descomponerse por autólisis y darnos unas sensaciones cremosas, intensas, relativamente untuosas a nuestro viñave. This is a wine between life and death. I describe it as the agony of the flor, which decomposes, and by autolysis, we obtain creamy, intense, and unctuous notes. No acaba aquí la vida de Tio Pepe. Si os estáis dando cuenta, estamos siguiendo un poco de la mano la vida de un solo vino, Tio Pepe. But Tio Pepe doesn't end here its life. You see, we're seeing different wines guided by our Tio Pepe. Tio Pepe rociaba Viña y Viña rocía la solera de nuestro siguiente vino, de amontillado del Duque. Tio Pepe is the wine used to refresh the soleras of Viña, and the Viña is the one we use to refresh our next wine, which is the amontillado del Duque. Si en las soleras de Tio Pepe cumplía 4 años, en las soleras de Viña Tio Pepe cumple hasta 12 años. Y en las soleras de amontillado del Duque va a cumplir 30 años. So if in the soleras of Tio Pepe the wine reaches the age of 4, in the ones of Viña, it reaches the age of 12, and in the ones of Duque, it reaches 30. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 18 años, Tio Pepe, amontillado del Duque, ha estado criando, envejeciendo por el sistema oxidativo, sin velo de flor. What does this mean? It means that in the last 18 years, this wine has been aging in the oxidative system without velo de flor. Para dar un vino increíble, con un color ámbar, con tonos de anaranjados, dorados, intensos, lágrima más densa. So it's an incredible wine. It's amber color with orange and golden hints. The leg is very dense. Y en la nariz nos ofrece pura concentración, concentración del tiempo de Tio Pepe. Maderas nobles, barnices, laca. Parece que estamos en un anticuario, en la tienda de un anticuario. Todos son aromas nobles. And on the nose, it's pure concentration. We find wood, noble wood varnish. It's like entering a shop of antique furniture. Detrás de todos esos aromas de roble, de vainilla, se encuentra la crianza biológica. Porque él nos está recordando que él un día fue un vino vivo, un vino donde la flor, nuestra levadura, estuvo presente. And behind the oak and vanilla aromas, there's still hints of the biological aging, because this wine reminds us that one has been alive and there has been biological aging. En boca potente, largo, parece un cañón, explosiona en nuestro paladar para ofrecernos un posgusto largo y eterno. On the palate, it's powerful, it's long, it's explosive, and it gives us a very, very long finish. Fijaros,
En estos tres vinos hemos visto la vida de un solo vino, de Tio Pepe. You see, on these three wines, we have seen reflected the life of only one wine, namely Tio Pepe. Tio Pepe joven, con ganas de fiesta, con ganas de feria, un vino para divertirse, para comer con él, para disfrutar de él. First, Tio Pepe, the young Tio Pepe, a wine to celebrate, to have fun, to eat with, to have it with our meals. En Viña hemos visto a Tio Pepe adulto, con personalidad, con cierta reflexión. Es un vino ya reflexivo para ofrecernos muchas notas en el posgusto. So in Viña we have the adult Tio Pepe, the one that has acquired certain personality, has had certain reflection. We find a lot of different notes in it. Y en Amontillado del Duque hemos visto a Tio Pepe viejo y sabio. And in El Duque, Amontillado del Duque, we find the old and wise Tio Pepe. Yo quiero envejecer como lo hace Tio Pepe. I want to get old as Tio Pepe does. Con la misma elegancia y la misma personalidad que lo hace Tio Pepe. With the same elegance and personality as Tio Pepe does. En el mundo del vino, mucha gente piensa que todo lo viejo es bueno y yo no estoy de acuerdo. In the wine world, a lot of people think that everything that's old is good. I don't really agree with that. Todo lo viejo es solamente viejo. All the old things, old wines are only old. Con el tiempo se concentran virtudes o se concentran defectos. With the time, you don't only concentrate virtues, but also defects. Para ser como Amontillado del Duque, un Bord de una categoría excepcional, antes hay que ser Tio Pepe. To become, as El Duque, an exceptional Amontillado, first you have to be a Tio Pepe. Pues en estos tres vinos, en Tio Pepe fino, Viña amontillado fino y Amontillado del Duque Bord amontillado muy viejo, se pueden resumir la crianza biológica de Jerez. And in these three wines, the Fino Tio Pepe, the Amontillado Fino Viña and the Amontillado, Old Amontillado del Duque, we can really summarize the biological aging of the wines of Jerez. Y vamos a dar paso a Álvaro para ver qué se está moviendo en las redes sociales. Adelante, Álvaro. Say hello to Álvaro to see what's getting on the social network. All right, so before actually share with you the tweet that we are receiving, I think that could be a good time if we heard the table. So maybe, Antonio, you can ask something to any of the guests that we are having here. ¿Alguna pregunta, alguno de los invitados? Sí, yo, bueno, tenemos muchos invitados hoy aquí en la mesa, muchas personas muy vinculadas a lo que es el mundo del Jerez y a esta Cherry Revolution que está moviendo el mundo del Jerez. Está Chelsea, Alton, Ani, Tomoko, Momoko, bueno, pues ahí está José Argudo, está Carmen Aumesquet, bueno, Fernando. Yo empezaría por Chelsea, que es un poco la que ha abanderado lo que es la International Cherry Week. So, adelante, Chelsea. Firstly, Antonio would like also to ask to the guests that we are having here, not only guests, they are friends of the house, they are people quite involved with the sherry wine, sherry lovers, as Antonio will say. So we say hello to Chelsea, and Pepe is here with us. So he will start asking to Chelsea, or please, go ahead. Asking me, or I just talk and tell you? ¿Quieres una pregunta? ¿Hacer una pregunta o quiero? Prefiero que yo hablo. Pues quiero mira, que tú comente o haga alguna pregunta. O bueno. Again, it's an honor to listen to you talk about these wines. You make it, to me, you always do poetry in a glass, where the storytelling is actually what connects with me more than... I'm more of a person of the storytelling and hearing how the Tio Pepe is the fiesta, the party, and then the RB is more of the personality, you're reflecting on life, which is I think where I am at the moment, which is why this one's highlighting to me, sticking out to me right now. And the Duque is the wise and the older. I think the wines,
when they tell a story, they can connect with a lifestyle and a choice of where you are in life, opposed to, for me personally, I don't connect with when I hear varnish or tobacco or leather. But I think about where am I with this wine and who am I with and what am I listening to and what am I eating, and it's a joy to be here. Thank you. That's how I'm enjoying so far. ¿Puedes traducir? Sí, creo que sí. Es un honor escuchar a Antonio, que además, más que quizás una cata, es un poco contar historias, es contar la vida de los vinos. El Tio Pepe es la fiesta, el Viña Ave, la personalidad. Yo personalmente en el momento actual me identifico más con Viña Ave. También el Duque, el amontillado del Duque, el sabio. Y conecto mucho más que cuando me hablan de lacas, barnices o tabaco. Es un poco conectar con un estilo de vida, el con qué disfrutar esos vinos y tomarlos y pensar en qué momento de la vida estás y cuál es el que más te va. Totalmente de acuerdo con Chelsea, porque yo soy de la misma opinión. Los vinos están para disfrutarlos. No hay algo más triste que hacerle una autopsia a un vino. Ver todos sus parámetros analíticos están muy bien, pero no nos sirve para nada. Realmente el vino lo que nos tiene que dar es un sentimiento de placer en la mesa, en la reunión, en nuestra propia vida, ¿no? El vino de Jerez se puede tomar de muchas maneras, se puede tomar en la comida, se puede tomar en una reunión, en un grupo de amigos, o se puede tomar solo, pero siempre disfrutándolo. I'm completely agree with you, because the wines are for enjoying them, and there isn't anything sadder than making an autopsy on a wine, practicing an autopsy, which just is determining the different parameters. Wine is made for enjoying, for pleasure, and not only on the table, but also meetings with friends, and in life it is should be an enjoyment, and participate in life and enjoying it. So before continue with the wine tasting, we would like to take a look of Twitter of people that they are active at the moment. So firstly, we would like to start by saying hello to the account I Love Food and Wine from the Netherlands. They connect with us. They are following this tasting with Antonio Flores. Also, we are receiving from the UK, Richard Witter, part of González Byass UK. He's following us. He's enjoying with Antonio, as it's not possible all the way. From Israel, not only from Netherlands and the UK, we are receiving a tweet for Jair Gath. He's following from Israel this wine tasting. Francesca Kut, if we are back to the Netherlands, also is starting to share with us comments in Twitter. And finally, Ba44 from Wales, he is exciting and waiting for the tasting that we are having tonight. So they are ready for everything for tonight. Please don't forget the competition that we have, the best tasting note that we are receiving today. We will have Palo Cortado Vintage 1987, which is definitely a jewel, is something that is interesting. So another reason for you to contact Antonio, and please send us questions. Bueno, Álvaro, un momentito. Volvemos a recordar el concurso de las notas de cata. Muy importante participar en las notas de cata, porque yo creo que el premio merece la pena. Very important. Don't forget to participate on the contest on the tasting notes, because the prize is really worthwhile. Es la añada de 1987, nuestra próxima añada. Una añada palo cortado de la que solamente se han embotellado 987 botellas, y una de esas botellas puede ser vuestra. So the prize is Palo Cortado from the Añada, from the vintage 1987. Only 987 bottles have been released, and one of these can be yours. Muy bien, pues vamos a continuar con la cata. Hemos terminado con lo que es la crianza biológica y vamos a pasar a los vinos de crianza oxidativa. Nuestro primer vino es Alfonso, nuestro oloroso seco. Un vino con 8 años de envejecimiento en el sistema de criaderas y soleras, y que ha estado
en contacto con el oxígeno. ¿Cómo que se consigue? Pues seguimos manteniendo ese vacío en la bota, solamente que hemos encabezado a 18 grados, no hemos permitido que la flor se desarrolle y lo que hemos creado es una gran superficie de contacto entre el vino y el aire, entre el vino y el oxígeno. So we go on and leaving behind the biological aging, we go further with the oxidative aging, and we go further with our first one, which is Alfonso. Alfonso is a dry oloroso. It has been aging in the Criadera and Solera system for 8 years, the whole time in contact with the air, with the oxygen. The empty space in the barrels is still there, also in these ones, and the wine has been fortified up to 18% of alcohol, so there has been no development of yeast, so that the wine hasn't been in touch, has been the whole time in touch with the air. Podríamos decir que la crianza oxidativa se basa en dos conceptos, oxidación y alcólisis. We can say that the oxidative aging is based on two concepts. On one hand, the concentration, and on the other one, the alcoholysis. ¿Qué es la oxidación? El contacto directo con el oxígeno. ¿Qué es la alcólisis? La capacidad que tiene el alcohol de disgregar los componentes de la madera. So what is the oxidation? Oxidation is the evolution in contact with the oxygen, whereas the alcoholysis is the capacity that alcohol has to disgregate the different components of the wood. Fijaros, nuestro Alfonso tiene un color ámbar con toques naranja, lágrima mucho más densa que los finos. So watch the color of Alfonso. It's amber with orange hints, and the leg is much denser than the one from the. Y en la nariz nos ofrece, su mismo nombre no lo define, oloroso, el vino que huele con intensidad. Nos ofrece sensaciones de fruto seco, avellana, nuez, procedente de la palomino fino, y muchos aromas a roble, a vainilla. So on the nose, it's as we say in Spanish, it's oloroso. It's odorous. It's fragrant. And what we appreciate are dried fruits, hazelnuts, nuts coming from the palomino grape. But also we find aromas which come from the wood, like the wood and the vanilla. Esos aromas de vainilla vienen precisamente de la alcólisis, de la descomposición de la lignina en vainillina, que es el que nos ofrece esos aromas a vainilla intensos, penetrantes. These intense and penetrating vanilla hints come precisely from the alcoholysis, where the alcohol has been decomposing the elements of the wood in lignin, and from there in vainillina. En boca, fijaros, en boca es un oloroso seco. Nuestro Consejo Regulador define como oloroso seco aquellos que tienen menos de 5 gramos por litro de azúcar residual. Alfonso tiene 3,5 gramos, por lo tanto es un oloroso seco. Sin embargo, nos va a dar una sensación ligeramente abocada al final. On the palate, it's an let's say it's an oloroso seco, so it's a dry oloroso, and the Consejo Regulador, the regulating council, says that this type of wine has to have less than 5 grams of sugar per liter. Alfonso has 3.5 grams of sugar per liter, but nevertheless we can appreciate a slightly sweet note. ¿A qué se debe esa sensación ligeramente abocada? A que aquí no hay levadura. En nuestras botas de oloroso no hay flor. Por lo tanto, no hay consumo de glicerina, hay concentración de la glicerina inicial. Esa glicerina nos va a dar una sensación ligeramente dulce en el paladar. And how does it come? It's in these barrels there is no yeast, and the yeast is the one that was consuming glycerin. Here there is, instead of consumption of glycerin, there's a concentration of glycerin, and that's what gives us this sweet sensation. Pues pasamos a nuestro siguiente vino, Leonor. Leonor palo cortado. Y entramos en el mundo del vino quizá más complicado del Jerez.
Es tan complicada que incluso hemos hecho una película, El misterio del palo cortado. The next wine is Leonor. Leonor is a palo cortado, and palo cortado is probably the most complex and complicated wine in the world of sherry. It's as complex that it even moved us to make a film about it, The Miracle of the Palo Cortado. Hoy no vamos a intentar explicar aquí en profundidad qué es un palo cortado, pero sí, por favor. Today it's not our intention to deeply explain and dive in what a palo cortado is. Pero sí os diría que los palos cortados son vinos de crianza oxidativa que realmente tenían vocación de crianza biológica. O sea, podríamos decir que es un vino que hubiera sido clasificado para crianza biológica y sin embargo hemos encabezado y hemos clasificado para crianza oxidativa. But I'll tell you that a palo cortado is a wine that ages in the oxidative aging system, but it has the vocation of being submitted to biological aging, but we decided to do it otherwise, and we fortified it to 18% of alcohol. Nuestro Consejo Regulador dice que es un vino con una nariz parecida, no es la nariz de un amontillado, pero tiene la misma elegancia y la misma finura de los amontillados y en boca se nos muestra con fuerza, con estructura, con corpulencia, como los olorosos. The Regulating Council says that on the nose, the palo cortado is similar to the amontillado. It has its elegant, its finesse, and on the palate, it has the power and the structure of un oloroso. ¿Qué es Leonor? Pues un palo cortado de libro, porque tiene esa finura en la nariz, esa elegancia en la nariz y en boca la estructura, la corpulencia, la profundidad y el cuerpo de los olorosos. And what is Leonor? Well, Leonor is a palo cortado as the book describes, as the Regulating Council describes. It has the finesse and the elegance, and of the amontillado it has the power, the structure, the body, and the depth of an oloroso. Yo no sé si vosotros habéis entendido lo que es un palo cortado. I don't know if you understood what a palo cortado is. Porque yo no lo he entendido. Because I haven't. Porque el palo cortado es el que no entiendo. Because the palo cortado is the one I don't understand. El que no comprendo. The one I don't comprehend. El vino con alma. The wine with soul. El vino con duende. The wine with enchantment. El vino rebelde. The rebelling wine. Leonor, eso es el palo cortado. Leonor, that's the palo cortado. Y vamos a pasar a un palo cortado todavía mucho más especial. Apóstoles. ¿Qué es Apóstoles? Apóstoles es uno de nuestros bors, uno de nuestros vinos categorizados con más de 30 años por el Consejo Regulador y es un blend de palo cortado y Pedro Jiménez. So, and now we move on to Apostoles, which is another palo cortado. It's a very special one. It's a Vors. It means it has been aging for more than 30 years, and it's a blend. It's a blend between palo cortado and Pedro Jiménez. Es 87% palomino fino, o sea, 87% palo cortado, 87% Leonor y 13% Pedro Jiménez. 87% of it is Palomino. In fact, it's Palo Cortado, it's Leonor, and 13% Pedro Jiménez. Pero eso no se hace en Jerez inmediatamente antes de embotellar. En Jerez todo requiere tiempo. Ese blend se hace a los 12 años y permanece 18 años más envejeciendo en las botas de la Solera Apóstoles. But this blend isn't done immediately before blending. In Jerez, nothing is done immediately. Everything requires time. So the blend is done when the wine is 12 years old, and then it ages for more than 18 years in the soleras of the Apóstoles. Para ofrecernos un vino increíble, un vino es uno de nuestros vinos más premiados, un vino de un color ya casi rozando el caoba, es ámbar oscuro, con destellos de bronce intenso,
ciertos toques naranja, rojizo, lágrima mucho más densa porque esa incorporación de la Pedro Jiménez le ha aportado densidad. So, and during these 18 years, it becomes one of our most awarded wines. It's a dark amber color with bronze reflections, almost mahogany color with red and orange hints. Y en la nariz yo le llamo la trilogía mágica. And on the nose, I call it the magical trilogy. Porque realmente encontramos la madera, los frutos secos de la palomino fino y los toques de pasa, de dátil, de café, de la Pedro Jiménez perfectamente ensamblada en el tiempo y en las soleras. Because we really find the wood, the dried fruits, but also the raisins, the dates, the figs, the coffee from the Pedro Jiménez, perfectly assembled in the time and in the Solera. En boca, sencillamente seductor. Este vino en Jerez tiene un nombre. Nosotros en Jerez a estos vinos les llamamos los vinos amorosos de Jerez. This is a very seductive wine, and in Jerez we do have a name for these wines, which are the amoroso wines. It's like the loving wines. En boca es suave, aterciopelado, sedoso, seductor, amoroso. On the palate, it's smooth, silky, velvety, seductive, and amoroso, loving. Realmente en estos tres vinos hemos visto un oloroso, Alfonso, un oloroso seco, un palo cortado seco y un vino muy especial, Apóstoles, un palo cortado histórico que incorpora una pequeña proporción de Pedro Jiménez. So we have seen now three wines. First, a dry oloroso, Alfonso, and dry palo cortado, Leonor, and then with Apostoles, it's an historic palo cortado to which we have added a small proportion of Pedro Jiménez. Si en los tres primeros vinos veíamos resumida la crianza biológica, en estos tres vinos podríamos ver resumida lo que es la crianza oxidativa. Adelante, Álvaro, a ver qué se cuenta en las redes sociales. On the first three wines, we saw a summarize of the biological aging, and on the second three wines, we have been assisting to the summarizing of the oxidative aging. So we are receiving a lot of pictures from different parts of the world following this beautiful tasting. Still, people thinking about it, tasting notes about this Palo Cortado 1847 that Antonio was explaining before. But we are actually having now another opportunity to have a question for any of the guests here to listen what they are experiencing during this tasting. I don't know if Antonio wants to ask some of the guests here. Bueno, sí, yo pediría a la mesa que participara en la cata y, bueno, pues le preguntaría, por ejemplo, a Carmen de Miss Cata, bueno, ¿qué le han parecido estos olorosos y estos palos cortados? Fantástico. Gracias. Fantástico. Primero que escuchar hablar de los vinos con tanta pasión hacen que estos vinos sean todavía mejores, ¿no? Gracias. Realmente se disfruta mucho con el vino y sobre todo hablando del vino. Realmente a mí de todos la verdad es que me quedo en principio con Leonor, porque el palo cortado tiene ese misterio que lo envuelve, después Leonor lo transmite muy bien. Me parece que transmite la parte de la crianza biológica, la transmite de una manera muy, muy leve y digamos da lo que tiene la madera. Me parece que lo aporta muy bien y en boca es muy, muy sedoso, muy fácil. Y preguntar, una pregunta, si quieres. Antonio invited now Carmen from Miss Catas to make a comment, and she says that it is very enjoyable to hear about these wines made with so much passion, which makes the wines even better. She's enjoying it, and the wine she likes best is Leonor. It represents perfectly the mystery of the Palo Cortado, and we find the biological aging in the Leonor, but also the wood and then on the mouth, the smoothness of this wine.
Una pregunta, los vinos de Jerez siempre se dicen que tienen ese grado de alcohol tan elevado y la gente un poco le cuesta empezar a beber ciertos vinos. ¿Cómo es lo bien ensamblado que están los vinos, ¿no? Explicar un poco si el alcohol y lo bien ensamblado que está. I have also a question, and that all these wines, when we talk about sherry, the alcohol content is relatively high compared with us, and some people are a little bit reluctant to have these wines with a higher alcohol content, but they are so very well assembled. If you could talk a bit about that. Bueno, contestarle a Carmen que el grado de alcohol, que en principio nos puede asustar o puede asustar al público en general, en el caso de los vinos finos, es un grado alcohólico, hoy hay muchos blancos a la misma graduación. En el caso de los olorosos, de los palos cortados, primero, como tú has dicho, el ensamblaje en el tiempo. Esa permanencia tan larga en el sistema de criadera y solera hace que el alcohol esté muy integrado. Y ante la pregunta, ¿se puede compartir estos vinos en la mesa, en una comida? Por supuesto que sí. Todo es cuestión de hacerlo en la precisa cantidad. Hay que beber menos y beber mejor. Ese es el resumen. So answering to the question, truly most of these wines have a higher alcohol content, not the finos, where we find 15% of alcohol, which is similar to a lot of other white wines we can find on the market. Regarding the olorosos or the palo cortado, indeed the long assemblement in time makes that the alcohol appears very well integrated in the wine. And it's a wine that, despite of the alcohol content, can go on the table, can go with food. The secret lies in the quantity. We should try drink less, but drink better. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Carmen Aumezquet, que además de ser una gran amante de los vinos de Jerez, es la representante de nuestro Consejo Regulador y creo que quiere hacer alguna pregunta. Carmen. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, agradecer a González Byass por la oportunidad de estar aquí. Es un placer y es un lujo acompañaros en esta celebración de la International Sherry Week y la verdad es que no hay mejor anfitrión que don Antonio Flores, con su gran categoría personal y profesional. Simplemente me gustaría, Antonio, que para todas las personas que nos estén viendo y también para añadir a redes sociales, ¿por qué no nos das algunas recetas, algunos platos que vayan especialmente bien con cada uno? ¿Con qué disfrutarlo? Bueno, yo te ayudo si quieres. Te ayudamos todos. Pues ya que te has ofrecido, yo sé que tú eres una gran amante de lo que son los maridajes y la armonía de Jerez con la mesa, pues adelante. Empezamos, yo por ejemplo, Chelsea hablaba antes del Viñave, que era uno de sus vinos favoritos. Bueno, yo empiezo. Ese Viñave con un atún de barbate es realmente insuperable. Bien, vale. Yo voy a decir uno y si algunos más queréis participar... Ay, perdón. ¿Cómo? Pues empiezo. Antonio did also welcome Carmen from the Consejo Regulador. She's not only professionally involved in sherry, but she also is a sherry lover. And Sherry, thanks for having the pleasure and the luxury of being here and having such a professional host as Antonio Flores, who also has a lot of personal qualities. And she would like to have some ideas regarding food and sherry pairing. And Antonio started with a proposal regarding Viñave, and which he proposes to match with tuna from Barbate. That's close to Jerez, on the coast. And Carmen. Y a mí me gustaría sugerir, por ejemplo, un maridaje con Leonor, con palo cortado. Por ejemplo, con un cordero al horno con hierbas aromáticas. Es magnífica lección. Maravilloso. Bueno, también Carmen wants to suggest a pairing with the palo cortado Leonor, which she proposes to match with a lamb made in the oven with aromatic herbs, which is a real pleasure. Bueno, tenemos también hoy aquí a José Argudo, brand manager de marketing global y un gran amante de los buenos vinos y de la buena mesa.
Adelante. We do also have here José Argudo, who is brand manager of Marketing Global, and he is not only a great wine lover, but also loves the good food. Thank you very much, and it's a pleasure to be here, of course. First of giving my parade with the wine, I'm going to choose Apostoles. But first of all, I'm so excited to be able to open this window from the winery to our friends in Israel, Shalom, Open Bar. Also from China, from Mustache, Nijao. And also the people in Holland from the bar in Active in Wine, Allo. It's a pleasure to be able to open this wine for the world from Jerez. No? I mean, we're exciting, and for us it's amazing and so exciting. And coming back to the parade of those wines, I'm choosing Apostoles, and of course we are now having our first rains here in the south of Spain. So now the wild mushrooms, a great parade, and particularly with this lovely wine. We can find them in the National Park of Los Alcornocales, where we take our oak to close this lovely wine. So make the proof and let us know. You will enjoy it for sure. Thank you. Ah, thank you. Sí. Bueno, realmente hemos resumido lo que son los vinos de crianza oxidativa. Y ahora vamos a pasar a los grandes vinos de cabeceo de Jerez. ¿Qué es un vino de cabeceo? Pues el vino resultante del blend, del coupage, de la mezcla de distintas varietales de Jerez. So now we have finished the oxidative aging ones, and now we are going to the wines which we call in Spanish cabeceo, which are blends. The blends or coupages which are resulting from using different varietals together. Yo realmente os aconsejo catar estos 4 últimos vinos en parejas, o sea, Solera y Matusalem, Nectar y Noé. For the last 4 wines, I propose to taste the wines in pairs. This means Solera 1847 and Matusalem at the same time, and then Nectar and Noé. ¿Qué es Solera 1847? Es un blend, es un oloroso dulce o un cream resultante del blend, del coupage, de la mezcla del 75% de palomino fino y el 25% de Pedro Jiménez. So Solera 1847, it's what we call an oloroso dulce or a cream. It's a blend. It has 75% of palomino and 25% of Pedro Jiménez. Permanece durante 8 años en el sistema de criadera y solera. It ages for 8 years in the criaderas and Solera system. Para ofrecernos un vino de color caoba intenso, con tonos rojos intensos y lágrimas densas. So we find a wine with an intense mahogany color with intense red hints. Y ofrecernos una nariz muy equilibrada entre la palomino fino, los frutos secos de la palomino fino, los toques a pasa joven, a pasa fresca de la Pedro Jiménez y ligeros toques de vainilla del roble americano. Also, the leg is much denser than in the previous ones, and then on the nose it offers us a perfect balance between the dried fruits coming from the palomino, but also the fresh raisins and the vanilla. En boca es claramente dulce, ese 25% de Pedro Jiménez hace que tenga unos 120 gramos por litro de azúcar. On the palate, it's clearly sweet, and that 25% of PX provides us with 120 grams of sugar per liter. Es suave, dulce, intenso, largo, sedoso. It's smooth, it's silky, long, and velvety. Pero yo quiero que veáis y comparéis con el siguiente vino, porque Matusalem, que es nuestro oloroso dulce o nuestro cream, con más de 30 años, nuestro Ford, no es más que Solera 1847, 22 años después. But I would like you to compare it now with Matusalem, which is our oloroso dulce, our cream Wurst with more than 30 years. So, and I would like, because it's nothing else than the concentration of Solera
1847 during 30 years of aging. Durante los siguientes 22 años hasta cumplir 30 años, Matusalem ha concentrado todo lo mejor de Solera 1847. So during the 22 years of further aging, Matusalem has concentrated all the aromas, all the good things we could find in Solera 1847. Ha concentrado alcohol hasta 20 grados y medio, acidez volátil hasta casi 1 gramo por litro, extracto seco, polifenoles. It has concentrated alcohol up to 22.5 alcohol. It has concentrated the volatile acidity up to 22 grams per liter, the polyphenols. Y en la nariz lo que encontramos son notas de madera vieja, de madera tostada, en toques de café intenso que se lo aporta la Pedro Jiménez, ligeros toques de chocolate. On the nose we find old wood, toasted, and we find intense notes of also of chocolate from the Pedro Jiménez. Y su boca para mí realmente es desconcertante. On the mouth, on the palate, it's a little bit confusing. Ha concentrado también azúcar, tiene más azúcar que Solera 1847. Tiene en torno a los 130, algo más de 130 gramos por litro de azúcar. Because there has also been a sugar concentration, a bit more than 130 grams of sugar per liter. Sin embargo, en boca, el final de boca, es dulce y amargo a la vez. Yet the finish is a sort of bittersweet. Es como la vida, dulce y amarga. It's life, bittersweet again. Esa sensación final, cortante, amarga, se lo aportan los taninos viejos del roble americano, de la bota vieja, de la bota centenaria de Jerez. So the last bitter finish is provided by the wood, the old oak, the old tannins from the oak. Es uno de los grandes vinos viejos de Jerez. It's one of the great old wines. Es un of vino Jerez. emocionante. It's an exciting wine. Yo os propongo algo. Aquí, a los que estáis presentes hoy en la sala de cata, a los que estáis en Tel Aviv, en Israel, en Holanda, en China, ¿tenéis un pañuelo a mano? I'll propose something, not only to you, to the ones here at the table, but also to those listening to us in Israel, in the Netherlands, or China. Have you got a handkerchief? Si no tenéis pañuelo, sirve una servilleta. If not, if you don't have a handkerchief, serviette would do. Coger vuestra servilleta, vuestro pañuelo, como yo lo hago. And you can use the napkin or the handkerchief. 2 gotas de Matusalem en vuestro pañuelo. 2 drops of Matusalem on your handkerchief. Al bolsillo. And into your pocket. Dentro de una semana. Cuando la vida os haya llevado al estrés, al trabajo, al día a día, buscar un rincón tranquilo. Within a week, when the stress in life has taken you further, look for a quiet place, quiet moment. Sacar vuestro pañuelo. Take the handkerchief. Olerlo. Smell it. Os vaya a venir a Jerez. And you will come back to Jerez. Muy bien, pues vamos a continuar con la cata. Vamos a terminar con 2 vinos. Fijaros, hemos visto 8 vinos en los que la Palomino fino o ha sido la varietal dominante absoluta o la varietal que ha estado en mayoría. Fijaros el poder de esa varietal de la que alguien dice por ahí que es una varietal poco expresiva. Fijaros el resultado. 8 vinos increíbles, 8 vinos complejos, diferentes. So we'll move on and finish the tasting with these 2 wines. Until now, we have seen wines where the Palomino Fino has been the absolute varietal, or at least the dominating one. And you see what 8 magnificent wines we have tasted with a grape which normally is described as relatively neutral. Y vamos a terminar con 2 vinos que son 100% Pedro Jiménez. Nectar Pedro Jiménez y Noé Pedro Jiménez.
And now we're finishing with 2 wines that are 100% Pedro Jiménez. Lo vamos a- Nectar, Pedro Jiménez and Noé. Lo vamos a catar igual que hemos hecho con Solera y Matusalem, en pareja, porque son el mismo vino, con diferente tiempo de envejecimiento. Again, as in the case of Solera 1847 and Matusalem, we'll taste them in a pair because, in fact, they are the same wine, but just one much older than the other. Nectar Pedro Jiménez es un Pedro Jiménez vinificado en dulce. Nectar Pedro Jiménez is a wine that has been submitted to the sweet vinification. Como estáis viendo en las imágenes, ¿qué significa vinificado en dulce? Significa soleado en la viña, donde se ha expuesto al sol, donde se ha evaporado gran parte del contenido en agua, casi un 40% del contenido en agua, y se han concentrado azúcares. So what does that mean? As you see on the image, in the sweet vinification, the grapes are exposed to the sun so that the water evaporates, that water concentrates, about 40% of the water evaporates, and there is high sugar concentration. Después del soleo se prensa y se obtiene un mosto con una gran riqueza, una gran concentración en azúcar que tiene una fermentación parcial, una fermentación pequeña, donde la levadura fermentativa es capaz de transformar muy poco azúcar en alcohol, entre 5, 6, 7, 8 grados. So after the soleo, that's the process of exposing it to the sun, the grapes are pressed, and then there is, it's very rich must, which is submitted to a partial fermentation because the yeasts responsible can only transform about 5 to 7 grades of alcohol. Se encabeza a 15 grados y pasa a envejecer en el sistema de criadera y solera durante 8 años en el caso de Nectar Pedro Jiménez. It's then fortified up to 15% of alcohol and will then spend 8 years in the Solera and criadera system of Nectar. Para ofrecernos un vino de color ébano muy oscuro, lágrima muy densa, con fondo yodado. It offers us a wine with a very dark ebony color, very dense, and much denser than the previous ones. Y en nariz es pura fruta, es dátil, higo, café, toques de pasa. On the nose, it's pure fruit. It's date, it's fig. We get hints of raisin, but also coffee. En boca es intensamente dulce, sin ser empalagoso. Tiene más de 380 gramos por litro de azúcar. On the palate, it's intensely sweet, but nevertheless, it's not sticky, with a sugar content of more than 38 grams of Pero vamos sugar a compararlo con nuestro siguiente vino, con Noé. ¿Qué es Noé? Nectar Pedro Jiménez 22 años después. Nectar Pedro Jiménez con 30 años. Eso es Noé. But we'll now compare it with Noé. And what is Noé? Noé is Nectar 22 years later, so it's a Nectar that's 30 years old. Uno de los grandes vinos de Jerez, una de las joyas del Jerez. One of the sherry jewels, one of the great wines of Jerez. Uno de nuestros vinos más premiados. One of our most awarded wines. Lágrima densa, yo diría que eterna. The lag is very dense. We can almost say it's eternal. Si dejamos la copa en la mesa, nunca termina de caer. Mañana venimos a esta sala y está todavía la lágrima cayendo. If we leave our glass on the table, the lag is still running down, and even if we come back tomorrow, we can still find the lag on the Su on the nariz glass. es una sinfonía de aromas. Aromas a pasa, dátil, a higo, a café, pero también tiene toques de vainilla, toques de chocolate. It's a symphony of aromas, and what we find is the raisin, the date, the fig, but also the coffee and hints of vanilla and chocolate. En boca dulce, untuoso, sedoso. On the palate, it's sweet, unctuous, silky. ¿Sabéis cómo yo defino a Noé? Do you know what's my definition of Noé?
lágrimas de Dios que endulzan nuestra boca. Eso no es, tradúcelo. These are tears from God which sweeten our lives. Realmente es una joya tener este vino en Jerez. Dicen de Noé que es un gran vino de postre. It's really a luxury to have this wine in Jerez, and from Noé they say it's a dessert wine. Yo no estoy de acuerdo. I don't agree. Él es el postre. He is the dessert. No le hace falta nada más. Doesn't need anything else. Bueno, pues damos paso a Álvaro a ver qué se cuece ahí en las redes sociales. So social networks are actually quite close to us following this wine tasting. Still they have time to think about a tasting note, so don't worry, you have your time. You can send using the hashtag the tasting note because it's necessary for getting this lovely vintage 1847 wine. But I think that I have a question for Antonio because could be a normal question for the people that it's following a tasting with Antonio to discover where this passion is coming from, because definitely it's a passionate wine, but in the way of Antonio explained the wines, it's definitely special. Why don't you let them know where Antonio was born some time ago? Oh, yes, I understand you. Bueno, voy a contar, que tú quieres que cuente mi historia, ¿no? Realmente, a mí, la pasión que me llevan estos vinos, indiscutiblemente me viene de la cuna. Without doubt, the passion for this wine, I found it in the cradle. Yo tuve la suerte, porque fue suerte, yo ahí tuve muy poco que ver, de nacer en esta bodega hace ahora 60 años. I was lucky enough to be born in this wine cellar 60 years ago. Realmente, físicamente nací sobre la Solera Tio Pepe Rebollo. Esto es difícil de explicar aquí. Physically, I was born on the Solera from Tio Pepe in Rebollo, and that's quite difficult to explain here. González Byass es como una pequeña ciudad dentro de una ciudad. Because González is like a small city within the city. Tiene sus calles, tenemos consulados, y en mi época, cuando yo nací, los directores de la bodega tenían casa dentro de la bodega. We have streets, we have a consulate, and in my time, when I was born, the managers would have their homes in the bodega. Mi padre era director técnico y teníamos una casa donde el dormitorio de mis padres estaba encima de la Solera Tio Pepe Rebollo. My father was a technical director, and our home was above, on top of, on the Solera Tio Pepe Rebollo. Y yo tuve la suerte de nacer en ese dormitorio hace, este mes he cumplido 60 años. Well, and it was the bedroom where I was born was just above the Solera, and that's where I was lucky to be born in the summer. It was 60 years ago. Por eso digo que por mis venas no corre sangre, corre Tio Pepe. So that's why I say that through my veins there runs no blood but Tio Pepe. Tio Pepe. Esa es mi pequeña historia. That's my small story. Pero para mí fundamental. Yo no tuve nada que ver, pero para mí marcó mi vida. But for me it's basic because although I had nothing to do with it, it marked my life. Bueno, y hoy tenemos aquí unas invitadas también muy especiales. Son amigas nuestras, son grandes amantes del Jerez, que vienen de Japón, ese país que tanto quiere a Jerez, y con el que tenemos una relación realmente entrañable y para mí algunas veces inexplicable. And today we have here also some friends very beloved for us, and they come from Japan, where they love so much Jerez and everything that has to do with us, and that I sometimes can't explain. Estamos tan lejos y tan cerca en el corazón. We are so far away and yet so close on the heart. Yo quiero presentar a Tomoko y a Momoko, que son dos grandes amantes del Jerez. Bueno, Tomoko es una gran embajadora del Jerez y Momoko, para mí es una de las mejores veneciadoras que hay ahora mismo en Jerez y en el mundo. So I want to introduce you to Momoko and Tomoko, and
Tomoko is a real ambassador for sherry, whereas Momoko is probably now the best venenciadora that we can find, actually. Y yo quiero que ellas participen con alguna pregunta o alguna opinión sobre esta cata. I would love them to participate in this tasting with a question or a comment. Thank you very much for inviting me to this great tasting, and so I'm really honored to listen your tasting comment in front of you. And so when I was in Tokyo, I to listen your tasting comments through the online, so I always woke up 3 o'clock in the morning and participated Twitter tasting. After that, I slept and so go to office. But now, so I'm in the center of Jerez, and so all of things are so lovely, beautiful, and so impressive. Thank you so much. Okay, ¿sí? Vamos. Es un honor y un placer poder asistir a una cata aquí, estando personalmente enfrente de Antonio. Yo en Tokio solía ver las catas online, para ello me levantaba a las 3 de la mañana. Sí, soy testigo. Después me acostaba para ir a la oficina, pero estar aquí ahora en Jerez, en que todo es tan bonito y tan apasionado, es realmente un placer. Y bueno, sí, por favor, please. Momoko. Bueno, pues Momoko es muy tímida y no quiero, pero bueno, tenemos a Ani. Ani es una gran embajadora también de nuestros vinos, vive en Vejer, es una enamorada de nuestra cultura y de nuestros vinos y quería que ella interviniera de alguna manera. So instead of Momoko, we'll have Annie. Annie is lives in Vejer and is also a great ambassador for our wines. Well, this has been a great privilege to be here. My first ever tutored tasting was fortunate enough to be with Antonio. And I will, arranged by Claire, I will never forget that day when I was driving, so I had to spit out everything I was tasting. And I apologized to Antonio, and he said it was like coming to a bullfight and not seeing the bull being killed. But everything we've been tasting here, I just keep thinking, what would I want to eat with it? And that's the great thing about sherry, food matching. There is a sherry for every dish. Even haggis, my national dish. Who can I pass this to? Es un privilegio estar aquí y la primera gata guiada a la que asistí pues fue con Antonio, pero tuve la mala suerte de que tenía que conducir y lo tuve que escupir todo. Y Antonio me decía que era como ir a una corrida de toros y tener que irte antes de que mataran al toro. A mí lo que más me fascina es el tema de los maridajes, y es que hay un vino para cada plato, incluso para el plato nacional nuestro, que es el haggis, pues también hay un vino de Jerez para tomarlo. Muy bien. So, well, before finish this lovely tasting, thanks of all of you for being here and also for following us through the computers. Last time that I remember, I remind you, this competition, this Palo Cortado 1987 is waiting for you, so please, you have time to think about all of this wine. Try to become in Antonio for a moment and send a really beautiful tasting note. We will really appreciate your effort in following us. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con todos vosotros nuestros vinos. Fijaros, he ido colocando los vinos uno detrás de otro, y para empezar, la paleta de colores de los vinos del Jerez, que es realmente increíble. Partimos del amarillo muy pálido al ámbar dorado, al ámbar oscuro, al caoba, al ébano muy oscuro, al negro impenetrable. So for me, it has been a pleasure sharing these these wines, this tasting with you. And you see, I have placed all the glasses one next to the other, so we can really appreciate the palette of colors, the variety of colors. It goes from the pale yellow to golden colors, light amber, darker amber with golden shades, orange, the mahogany, ebony, even going up to the black. And it's just an incredible and fascinating view.
Bueno, pues detrás de cada uno de estos colores hay un vino de Jerez. Behind of each of these colors, there's one sherry. Hay un vino de Jerez, hay un vino de González Villa para cada uno de nosotros, para cada momento, para cada situación, para cada comida. There is a sherry from González Villa for each of us, for each moment, for every meal, for each meal and for Yo every quiero, occasion. invito a todos los que estáis en Holanda, en Israel, en China, a que escojáis vuestro Jerez favorito, el que mejor os agrade en este momento para brindar. I would like you, all of you, the ones in the Netherlands, in Israel, in China, and you here on the table, to choose the wine, your favorite one, at least the one you prefer at this moment. Para brindar con un vino único, To toast with a unique wine, un vino que cura el alma y alegra el corazón. a wine that heals the soul and makes the heart happy. ¡Viva Jerez! ¡Viva la Cherry Revolution! Viva Jerez, long live Jerez and the Sherry Revolution. Ok. Che. Salud. So these 5 basic pillars are the foundation of sherry. Right now I think it's time for lunch. Antonio, Vamos a una disfrutar. copita, vamos. Vamos a disfrutar.